Dabayad na halaya. Hello guys, kano man ay dabayad na ay singsingirin da kan na. Numunig ka jay. 20 sa? 20. Manaw, bayad na. Munag kami kano di unag. Munag kami. Hello guys. Welcome to my vlog. And guys, so tignan natin yung napakalaking balete dito sa Maria Aurora. Idol. Oh, yan oh. May bisita tayo guys. Matabang kapre. Hindi ka makamarditan oh. Amma, mapandad yung unig na. Diretso ata o. Ganun dyan. Utang muna ka no. Laki guys oh. Ang balete. Oh. Grabe namang balete to. Bari-bari, dayo-dayo. Masyar kami lang nga po. Laki guys oh. Laking balete. Picture. Picture. Picture at video ata. Work ground.